ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର କୋର୍ ଡବଲ୍ ଆଇ ତୁମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଇପି ସିଲାବସ୍ର କୋର୍ ଡବଲ୍ ଆଇ ଉପରେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୋର୍ ଡବଲ୍ ଆଇରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ସେଇ ଉପରେ ଆମେ আলোচনা করিবা এবং পূর্ব ক্লাসে কোর আই উপরে তোমাকে বুঝাইলি এবং এটা কোর ডবল আই এবং কোর আই রে মু তোমাকে এক্সাম র প্যাটার্ন কোশ্চেন প্যাটার্ন মধ্যে কইଥିଲି এবং কেউ ভଳି ভাবে কোশ্চেন আসিଥିଲା সেটা মধ্যে আমি আলোচনা করিছিলা। তো বর্তমান দেখিবা কোর ডবল আই রে কেউ ভଳି ভাবে কোশ্চেন আসিছি কাহিকি না কোর ডবল আই র সিলেবাস বহুত ডিপ রয়েছে। সেইতিরে তোমার রম্য রচনা, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী, আত্মজীবনী, নাটক, একাঙ্কিকা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্য, মহাকাব্য ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ଯେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ବୋଲିକି। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2024-25 ବା ଗଲା ଥର ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଇପି ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି। ଏକ ମାର୍କିଆ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍। ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଥିଲେ ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍ ବୋଲି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ, କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ଅନୁଦିତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରଣୟିନୀ କି ଧରଣର କାବ୍ୟ? ତାଙ୍କର ମାନେ ଦାସନାୟକ, ପ୍ରଣୟିନୀ, କୋଣାର୍କେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଣୟିନୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁଦିତ କାବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅନୁଦିତ କାବ୍ୟ। ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଓଡ୍। ଓଡ୍ କୁ କୁହାଯାଏ ଏହାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବୋଲି। ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଓଡ୍। ବାକିଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆମେ ଯେ ଫୋନେଟ୍। ଫୋନେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଦଶ ପଦୀ କବିତା, ଏଲିଜି ମାନେ ଶୋକ ଗୀତିକା, ଆଉ ବାଲାଡ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗାଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବାଲାଡ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଧରେ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ମାନେ କ'ଣ? ଓଡ୍। सीधा क्वेश्चन दीजिए, सिलेबस में क्वेश्चन तो माने को देइछि। नेक्स्ट देखो जे नोवेल इज ए वर्क ऑफ फिक्शन कंटेनिंग ए गॉड स्टोरी एंड वेल ड्रॉन कैरेक्टर। ए नोवेल इज ए वर्क फॉर फिक्शन कंटेनिंग ए गॉड माने ए जगह को होछि ए नोवेल इज वर्क फॉर फिक्शन कंटेनिंग ए गुड स्टोरी एंड वेल ड्रॉन कैरेक्टर। माने ए जगह को होछि जे उपन्यास हेउछि यथार्थत एक गुड स्टोरी बा उपन्यास हेउछि एक कहानी, उपन्यास हूँ एक कहानी एंड वेल ड्रॉन कैरेक्टर माने सुंदर चरित्र फाड़ा, सुंदर चरित्र फाड़ा बोली कह जाए। तो ये उपन्यास हूँ एक कहानी और सुंदर चरित्र फाड़ा बोली कह। तो यहाँ एक्चुअली कहते जे हंटन कहते जे उपन्यास हूँ यथार्थत एक कहानी और सुंदर चित्रितर चरित्र फाड़ा बोलिकी से कही डाउन वेल ड्रॉन कैरेक्टर बोलिकी। हेनरी जेम्स ए जगह कही जे ए नोवेल इज इट्स ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन ए पर्सनल डायरेक्ट इंप्रेशन ऑफ लाइफ बोली कही जीवन पर से डायरेक्ट प्रभाव पकई दे बोलिकी हेनरी जेम्स कही। एटा हूँ हंटन। तो ये क्वेश्चन पिला डिफिकल्ट था कहीं किए कौन कही पर्सनाल संज्ञा डिफिकल्ट लगे कहीं बहुत जन बहुत संज्ञा देती। तापर देखो जे एटा इजी अछि। देखो जे उपन्यास पत्र लिखन शैली रे रचित होइते ताको के उपन्यास कहा जाय? पत्र लिखन शैली रे पत्र उपन्यास। जेमिति कि हमें सुरेंद्र महांतींकर माने कॉलेज बॉय देखिबा करबिया और मंजरी चरित्र पत्र दियानिया शैली रे उपन्यास रचित ताको पत्र उपन्यास। जीवनीटा हेले जीवनी मूलक आंचलिक उपन्यास कहि परिबोनी। डिटेक्टिव उपन्यास माने कोनोसी मृत्यु भय कथा हेले डिटेक्टिव उपन्यास ना पढिले जना पडुजी। पत्र लिखन माने पत्र उपन्यास। तापरे भंगा खेलना गल्पर गाल्पिक किए? भंगा खेलनार गाल्पिक होचंती किशोर चरण दास। तांकर भंगा खेलना लक्ष्य विहंग, घर बाउडा, मणिहरा, ठाकुरगर, नाली गुलुगुलु, साधव बहु, गमन, खेलना रंग, भिन्न पाउस, शीतलहरी, त्रयोविंश मृत्यु, शीत निज संजय, धवलाकाश एमती भाव में गल्प गुड़ाक रही। तो यहाँ पिला कौ गाल्पिक क्वेश्चन पचार कौ उपन्यास क्वेश्चन पचार आम कहीपर जमी देखा स्वाधीनता परवर्ती जो गाल्पिक होती किशोर चरण दास। तुम गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकाश विकास धारा क्वेश्चन पकई एमती भी तमने दे दूची। नाटक व्यक्तिर दुई परस्पर विरोधी मनोभाव संघर्ष को कौन कह जाए? फ्लेफ तो कह पारिबनी। फ्लेफ माने कौन जे गोटे फेटा अभिनीत हम दर्शक अन्य अर्थ में बुझे फेटा फ्लेफ हो आकस्मिकता अचानक भी हो पारिबनी। नाटक व्यक्तिर दुई परस्पर विरोधी मनोभाव जो संघर्ष उत्कंठा तो हेबनी। उत्कंठा माने कौन? आम गोटे जिन देखा अपेक्षा कर उत्कंठा ये जगह नाटक द्वंद्व हो। राइट आंसर।
निंदित गजपति नाटक नाट्यकार किए निंदित गजपति नाटकर नाट्यकार होउचंती हरिहर मिश्र। पश्चिम अफ्रिकार ओडिया ढेंकी भ्रमण कहानी एटा होची भुवनेश्वर बेहेरांकर पश्चिम अफ्रिकार कार्य ओडिया ढेंकी बोली कि जार ढेंकी माने ढेंकी जेमिति कि जोंठी गले धान कुटी कुटी थाए से भले शिक्षकर काम होची जोंठी गले भी से शिक्षादान करते एवं ए भले पश्चिम अफ्रिका जाई जंती संबलपुर से संबलपुर विश्वविद्यालय रो ओडिया विभाग रे कार्यरत थिला बेले ओडिया विभाग रो मुख्य भुवनेश्वर बेहेरा से जाई जंती एवं तांको भ्रमण को नहीं कि अफ्रिका भ्रमण को नहीं कि से रचना करी जंती पश्चिम अफ्रिकार ओडिया ढेंकी। तापर 2 नंबर देखिबा जे काल्पनिक काव्य काहा को कहा जाय जे काल्पनिक काव्य माने कोन जे कल्पना प्रसूत काव्य मनीष मनर कल्पना प्रसूत काव्य बा काल्पनिक चरित्र माननकु नै कि रचना कराइतिबा काव्य को हम काल्पनिक काव्य बोली कहि परिबा जे दुईटी बहुत गुणे काल्पनिक काव्य अछि जेमिति कि हम देखिबा जे जो प्रथम काल्पनिक काव्य बोली कहितो हम अर्जुन दासଙ୍କର राम विवाह नरसिंह फेनकर परिमला विष्णु दासଙ୍କର प्रेमलोचना धनंजय भंजଙ୍କର इच्छावती एमिति भाबरे बनमाली दासଙ୍କର चाट इच्छावती एमिति बहुत गुडे रचना हम देखिबा को पाइबा। तापर गाथा कविता का कह जाए गाथा माने कोन सब बेले गाथा माने कोन से गोटे गाथा को नै कोन से गोटे कथा को नै कि हेले कथा माने गोटे ऐतिहासिक किंवदंती मूलक किबा अद्भुत कहानी ए सब को नै रचना करले हम ता गाथा कविता बोली कहि दाउ। ओडिया साहित्य प्रथम फनेल लेखक जानिए समस्त मधुसूदन राव एवं यार नाम होची बसंत गाथा बोली कहि दाउ से संगठनर नाम। मनस्तात्विक गल्प मनीषर अचेतन अवचेतन मन भितरे जो जिन चली थाए ताहाकु नै कि गल्पर रूप पाइले जो गल्पर चरित्र गुड़िक मध्य मनीषर अवचेतन अचेतन मनर कथा कहे मनस्तात्विक बोली कहि दाउ। उपन्यास भाषा केमिति हेबा कथा उपन्यास भाषा केमिति हेबा कथा सावलील सरल बोधगम्य हेबा उचित। नाटकर ऐक्यत्रय कहले कोन बुझ नाटकर ऐक्यत्रय हम देखिबा जे कहानी चरित्र संलाप कहानी चरित्र संलाप कहानी चरित्र संलाप यहाको नाटकर ऐक्यत्रय बोली कहा जाय। नाटकीय द्वंद्व कहा कहा जाए ओ यह केते भाग नाटकीय द्वंद्व जानि समस्त तुमको क्लास रे बुझ नै क्लास रे तुमको कहि नथिला तुमरो सिलेबस नाटक अछि कि नाटकर द्वंद्व रो तुमको क्वेश्चन दे देछि एटा होछि तुमरो नाटकीय द्वंद्व कहा कहा जाय। द्वंद्व माने कोन जे माने हम देखिबा जे जीवन रो अनेक गुडे घटना अनेक गुडे प्राप्ति अप्राप्ति हस कांद उत्थान पतन जो घटना गुडे घटिता ए सब घटना को ही आमे द्वंद्व बोली कहिताउ एवं द्वंद्व होची दुई प्रकार गोटे होची अंतर्द्वंद्व एवं गोटे बाह्य द्वंद्व। द्वंद्व हबाटे जो डाउट बोली कि जो कहते कॉन्फ्लिक्ट जो कहा जाए से जिनिस को द्वंद्व कहा जाए। प्रबंधर आख्यान भाग बोली प्रबंधर आरंभ भाग प्रबंध रचना शैली ऊपर कोन दिछि पिला नै क्वेश्चन हम तुमको देखि कि कहबी हला ए क्वेश्चन देखि कि मु कहबी काहे ना क्वेश्चन आज बनेला मु एक्चुअली देखि माने फडन बनेली ना क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया तो सेति पे ध्यान देइनी। प्रबंधर आख्यान भाग माने काहा को बुझौ जे एक्चुअली मु देखि तुमको कहबी जीवनी एवं आत्मजीवनी भितर पार्थक्य निरूपण कर। जीवनी एवं आत्मजीवनी जीवनी का कह जाए मनीष निज जीवन कथा निजे माने मनीष जीवन गोटे व्यक्ति गोटे समाज रे गोटे परिचित व्यक्तिर जीवनी को ता जीवन कथा को अन्य जन लिखिले फेटा जीवनी आ ता निजर जीवन घटना को निजे लिखिले फेटा आत्मजीवनी तुमको मु जीवनी आत्मजीवनी भितर संज्ञा गुडी को प्रभेद गुडी बुझेई देइछि। तापर लॉन्ग टाइम को पळे आसबा काव्यर संज्ञा निरूपण सहित तुमको बुझेइछि काव्यर संज्ञा जोडे काव्यर सबुटु अधिक हमर बे पाखाबुकी 53,000 प्लस स्टूडेंट देखि फाइलेनी सबुटु यूट्यूब रो सबुटु काव्य ऊपर सबुटु अधिक व्यू हमर जाइछि तुम जाई देखि परिबो। ओडिया सोनेट घटना शैली चतुर्दशपदी कविता ऊपर बुझाइछि संबोधन गीतिकार केउ गुडे संबोधन करा जाय से जिनिस मध्ये बुझाइछि। उपन्यास घटना शैली ऊपर मध्ये बुझाइछि गल्पर प्रकार भेद ऊपर बुझाइछि एकांकिका रूप नाटकर स्वरूप ए सब लंग क्वेश्चन ऊपर मु ऑलरेडी मु क्लास रे बुझाई देइछि। एबे काली परदिन हम जो क्लास करतिला ओडिया प्रबंध साहित्यर स्वरूप आत्मजीवन रे स्वरूप केउ गुडे आत्मजीवन लेखा जाइते तार स्वरूप रम्य रचना ऊपर तुमको एबे मु रिसेंटली प्लेलिस्ट ए वीडियो जो देखुछ ता ऊपर दीटा वीडियो देखले तुम ए तीनटा क्वेश्चन पाइ जिवो तापर बाकी क्वेश्चन गुडा को मध्ये प्लेलिस्ट रे मोर पाइ जिवो तुमको देखिबार अछि। आ तापर तुम आडमार क्वेश्चन आफिजी महाकाव्यर संज्ञा निर्धारण पूर्वक यार प्रकार भेद संपर्क विस्तृत आलोचना कर। महाकाव्य काहू कहा जाय तार संज्ञा हमरा केमिति 7 रु अधिक स्वर्ग हवा कथा महायात्रा केमिति गोटे असंपूर्ण महाकाव्य ए भीतर तुम लिखि पारिबो। क्षुद्रकल्पर संज्ञा किए कोन कहिसंती एवं केउ गुडा क्षुद्रकल्प गठित होय से ऊपर मध्ये लिखि पारिबो। नाटकर प्रकार भेद नाटक केते भाग रे विभक्त को प्रकार नाटक पौराणिक ऐतिहासिक सब लिखि पारिबो। ओडिया जीवनी साहित्य को नै के को संज्ञा दे जोटा तुमको बुझेई दिली क्लास रे से ऊपर लिखि पारिबो। एवं भ्रमण कहानी रे संज्ञा ए दीटा क्वेश्चन ऊपर भी लास्ट हमर दीटा वीडियो देखिबा को पाइबो। ए सब लंग क्वेश्चन हमर प्लेलिस्ट चेक करले एमिति भी कोनोसी क्वेश्चन नाही जोटा कि मोर प्लेलिस्ट नथिबो सब क्वेश्चन तने पाइ जिवो। आ जेहेतु पिला माने हमर कोड डबल आई रो
সিଲାবসটা ବହୁତ ଲଙ୍ଗ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ ସିଲାବସ ଦେଇଛି। ଏତିକି ସିଲାବସ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ ସିଲାବସ। କୋର ଆଇ କୁ ଦେଖିବ, କୋର ଆଇ ରେ କଣ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ କୋର ଡବଲ ଆଇ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଯେହେତୁ ତୁମର ଦେଇଛି ଯେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇଛି ନା, 4 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମକୁ ସବୁ ନ ପଢି ପାରିଲେ ବି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଥାଅ ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉପନ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଥିଲେ ବି ନାଇଁ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯଦି ନ ବି ଜାଣୁଛ ଛାଡିକି ଆସିବନି। ଦେଖ ତୁମେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, তুমি তো জানিনো জীবনী মানে কোন, জীবনী আত্মজীবনী তো ভুল হবনি তোমার। ভ্রমণ কাহিনী ভুল হবনি, যে ভুলে সে ভ্রমণ কাহিনী রচয়িতা ভ্রমণ কাহিনীকে ঠিক তুমি তার সংজ্ঞা পচারিছি, তো সংজ্ঞা ন জানিল স্বরূপ জানিছ স্বরূপ লিখিদেব, প্রকার ভেদ জানিছ প্রকার ভেদ লিখিদেব। তার মানে এমনি নয় যে ভ্রমণ কাহিনী মাগিছি তুমি জীবনী লিখিদেব না, ভ্রমণ কাহিনী মাগিছি মানে ভ্রমণ কাহিনীর তুমি যদি সংজ্ঞা ন বি জানিল সেই রিলেটেড ভ্রমণ কাহিনী কাহাକୁ কুহাযাଏ, কোউ কোউ ভ্রমণ কাহিনী রচনা করা হয়েছি, কেউ ভଳି ভাবে ভ্রমণ কাহিনী রচনা করা যাইଥାଏ, যাহা বি জানিছ লিখিদেব তা উপরে। নাটকর প্রকার ভেদ পচারিলা, নাটকের প্রকার ভিতরে তুমি কম জানিছ, নাটক কাহু কুহাଯାଏ তার সংজ্ঞা কোন, তার স্বরূপ কোন ଟିକେ পুরাই দেব তুমি সেইদিরে। সেই টপিক বাহার লিখলে তোমাকে মার্ক দেবে। क्वेश्चन को एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर तुम न लिखिकी क्वेश्चन रिलेटेड आंसर लिखले भी तुमको मार्क देई पारंती, जे तुमर खाता सुधिबे तुम ऊपर दया करके जे पिलाटा लिखिछि बोली। किंतु तुम यदि तुमको नाटक मागी तुम यदि एकांकिका लिखिबो, नाटक मागी तुम यदि प्रबंध लिखिबो, तारे तुम खाता को एमिति आ एमिति गारो बुलेई देबे। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନି ଯେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାଗିଛି ତାର ରିଲେଟେଡ ଲେଖ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଏକୁରେଟ ଆନ୍ସର ନ ଜାଣୁଛ ଦେନ୍ ଛାଡିକି ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଲେଖିକି ଆସିଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭାବିବେ ତୁମ ଖାତା ଯିଏ ସୁଧିବେ ଯେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ପିଲା ଫେର ନାଟକ ଉପରେ କିଛି ତ ଲେଖିଛି, ନାଟକ ଶବ୍ଦ ତ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନା, ତ କିଛି ନା କିଛି ମାର୍କ ମିଳିବ ଜିରୋ ମିଳିବା ଅପେକ୍ଷା। ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖିଛ, ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ସଂଜ୍ଞା ଯଦି କିଏ କଣ କହୁଛି ନ ବି ଜାଣିଲ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଛ, ମହାକାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଏ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମହାକାବ୍ୟ ମାଗିଛି ତୁମେ କାବ୍ୟ ଲେଖିବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମାଗିଛି ମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ମାଗିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ତୁମେ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଏକୁରେଟ ଯୋଉଟା ମାଗିଛି ସେଟା ନ ଲେଖିଲେ ବି ସେଇ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସଂଜ୍ଞା ମାଗିଛି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଲେଖିଦେବ। ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିବନି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘୋଷିବା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବ ଯୋଉ ଟପିକ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାଗିଛି, ମହାକାବ୍ୟ ମାଗିଛି ମାନେ ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ, ଗଳ୍ପ ମାଗିଛି ମାନେ ଗଳ୍ପ ଉପରେ, ନାଟକ ମାଗିଛି ମାନେ ନାଟକ ଉପରେ, ভ্রমণ কাহিনী মাগিছি মানে ভ্রমণ কাহিনী উপরে, যাহা তোমাকে কোশ্চেন মাগিছি যদি সেই উপরে লেখিব দেন 8 মার্ক মিনিমম তোমাকে 4-5 মার্ক তলে মিলিଯିବ, 3-4 মার্ক তলে মিলিବ କିଛି নহলে ବି মার্ক তো মিলিବ କିଛି ନ ମିଳିବା ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ তুমি ଗୋଟେ ଲେଖିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଆନ୍ସର ଲେଖିଲ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସାମିନର ଯେ ତୁମର ଖାତା ଦେଖିବେ ସେ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଠଗୁଛି, କାହିଁକି ନା তুমি প্রবন্ধ মাগি তুমি রম্য রচনা লিখিদেব সেই জায়গায়। হ্যাঁ তো প্রবন্ধ ও রম্য রচনারে যদি তুমি টর্ম চেঞ্জ କରିଦେବ দেন তার বৈশিষ্ট্যরে সেটা জনা পড়িবনি, কিন্তু তোমাকে যদি ভ্রমণ কাহিনী মাগি তুমি আত্মজীবনী লিখিব, জানি জানি ঠকিব, তোমাকে গার মারিদেবে এমিতি। কিন্তু তুমি যদি সেই রিলেটেড লিখিব, তোমাকে যাহা মাগিছি সেই রিলেটেড যদি লিখিব দেন তোমার কিছু না কিছু তোমাকে মার্ক মিলিব। তো সেইଥିପାଇଁ তোমাকে ମୁଁ କହୁଛି ଛାଡିକି ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବନି, କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଛାଡିବନି, ଛାଡିଲେ তোমার গলা। সেই টপিক রে তুমি বুঝিতে যাও, তোমাকে ଯୋଉ ক্লাস করেইছি তোমাকে পড়েইছি তো আত্মজীবনী ভ্রমণ কাহিনী সংজ্ঞা স্বরূপ, তুমি সংজ্ঞা ঘোষি ন পারিল ডিফিকল্ট গুড়াক ছাড়ি দিও, স্বরূপ তো বুঝ, সবুঠু ইজি হচ্ছে স্বরূপ, যে কোন আত্মজীবনী বিষয়টা কোন, ভ্রমণ কাহিনী বিষয়টা কোন, প্রবন্ধ বিষয়টা কোন, নাটক বিষয়টা কোন, গল্প উপন্যাস বিষয়টা কোন, বিষয়টা কোন তুমি যদি খালি বুঝি যাইছ বি দেন তোমার সেটি কিছু অসুবিধা হবনি। বিষয়টা বুঝি গলে সংজ্ঞা স্বরূপ প্রকার ভেদ পিলা মানে প্রায় জায়গায় ঐতিহাসিক পৌরাণিক এই জিনিস গুড়া তোমার প্রকার ভেদ আছে, তো যাহা বি বুঝিছ সেই জিনিস গুড়া তুমি সেইটি আনিকি পুরাই দেব, কারণ তোমার সিলেবাস বহুত বড় আছে কোড ডবল আইর, এবং এমিতি কেবে বি হেই নথিলা এতে বড় সিলেবাস মু দেখি নথিলি। তোমার প্রস্তুতি এতে বছর মু পড়াউছি, পাখাপাখি 3 বর্ষ হেলানি মোর পড়াইবার অভিজ্ঞতা আছে ইউটিউব রে, কিন্তু এতে বড় সিলেবাস মু দেখি নথিলি। তো সেইথিপাই तुमको जमी कहली मो कथा को मानिब और चेष्टा कर छाड़बनी केमी पूरेक आसब और से टपिक रिलेटेड एमती नुहे जहाँ ताहा क्वेश्चन को 3-4 थर उतारी देव एटा सेटा सेमती पुरेबनी से टपिक पर तुम जहाँ बुझीच से जगह तुमको बारंबार कह बुझ 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 प्रबंध माने कौन प्रबंध डेफिनेशन टा बुझ प्रबंध क्या कहुए कौ टाइम प्रबंध लिखिपार से भी पढ़ीच लिखिदेव जीवनी क्या कहुए जीवनी जी क्या कहुए बुझीच से कौन कौन प्रतिफलित होता है ये लंग क्वेश्चन होगा भ्रमण कहानी कौन बुझीच ये लंग क्वेश्चन अधातिया होगा जहाँ जहाँ लिखिक तो एप्लाई करदेव सरला কিন্তু টপিক বাহারକୁ ଯିବନି মনে রাখো ସବୁବେଳେ টপিক বাহারକୁ ଯିବନି যে কোনসি জিনিস 8 মার্কিয়া নয় 5 মার্কিয়া কোশ্চেন বি 5 মার্কিয়া কোশ্চেন তুমি যদি যাহা জানিছো উপন্যাসের গঠন শৈলী উপন্যাসের গঠন কৌশল তুমি জানিনো ঠিক আছে উপন্যাস উপরে লিখি দেব উপন্যাস কাহু কুয়া যায় কোন কোন এমিতি টাইপৰ লিখি দেব তুমি মানে একাঙ্কিকাৰ বিবিধ ৰূপ তুমি জানিনো একাঙ্কিকা কাহু কুয়া যায় গোটে অঙ্ক বিশিষ্ট একাঙ্কিকাৰ কোন ৰহিবা কথা কোন ৰহিবা কথা নয় নাটক একাঙ্কিকা ভিতර ফরক কোন পুরে দেব মানে টপিক কো নেই কি তুমি মানে পুরেইবো
যে টিকে হেলে কিছু না কিছু তোমাকে মার্ক মিলিব যদি তুমি সেই জিনিস ন জানুছ দেন টপিক কু নেইকি পুরেইব এবং বিলকুল অন্য জিনিস পুরেইবনি কিংবা ছাড়িবনি অন্য জিনিস যদি পুরেইলে ବି মার্ক মিলিবনি তোমাকে ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ମିଳିବନି সেই টপিক রিলেটেড ଯାହା ଜାଣିଥିବ ଲେଖିପାରିବ ତ ଆଶା କরি ତମେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲିକି ଏବଂ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଏତିକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତୁମର କୋର୍ ଡବଲ ଆଇ ସରି କୋର୍ ଆଇ ର ସିଲାବସ୍ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋର୍ ଡବଲ ଆଇ ର ସିଲାବସ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ତାପରେ ତୁମର ଏଇସି ଓଡ଼ିଆର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସହିତ 3-4ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି ଏମଡିସି ଓଡ଼ିଆର ବି ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ତୁମର ଯେତିକି ପଢ଼େଇଛି ଏତିକି ତୁମର ସରିଗଲା ফার্স্ট সেমিস্টার পাই মতো কোন জিনিস ভাবে পড়াইବାକୁ পড়িবନି তথাপি ମୁଁ এইসি ଆଉ 2-3টা ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରିପଦା ଗୋଟେ ରମାଦେବୀ ଗୋଟେ ଆଉ ରେଭେନ୍ସା ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ 2-3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି ଏବଂ ଏମଡିସି ରେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରପର ସିଲାବସ୍ ସାରିବା ସହିତ ତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ତୁମେ ତୁମର ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଏବଂ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ শুভেচ্ছা ঠিকসে ଭଲସେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବନି ଯାହା ପାରିବ ଲେଖିକି ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତୁମର ମେ ବି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଉପରେ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ହେଇ ନ ବି ପାରେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ବୋଧେ ମୋର ଏଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଗଲା ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପାଇବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯଦି କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି କିନ୍ତୁ ମେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତ ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର স্টার্ট করিবা সেকেন্ড সেমিস্টার তো মু আগରୁ পড়েইছি সেটা গুড়ি মধ্যে স্টার্ট করিবা এবং তুমি এতিকি দেখো এবং এক্সাম আগରୁ যদি কাହାର কিছু ডাউট হলে কাহিনা এক্সাম এই মাসে ভিতরে সমস্তଙ୍କର ହେଇଯିବ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ରୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ଭିତରେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ସାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଗୁଡେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ବାହାରିଲାଣି ତୁମେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପଢ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯାହାର ଡାଉଟ ରହୁଛି ମୋତେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପଚାରିବ ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ପଚାରୁଥିଲେ କି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ପେପରରେ ଯୋଉ ତଳେ ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଆଉ ଭାଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫେରାଇ ପଢିବୁ କି ଦେଖ অলরেডি ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଲାବସ୍ ସାରି ଦେଇଛି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ତା ତଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେ ମୁଁ ଗଲା ଥର ତୁମର ସିନିୟର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଯୋଉଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି 48,000 ପିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି 48+ ଭ୍ୟୁ ଗଲାଣି 48,000+ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ଗଲା ଥରର ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ କାହିଁକି ନା ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବେ ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ଆଗରୁ ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ସମାନ ଜିନିଷ ଚାହିଁଲେ তুমি ଦେଖିପାରିବ ନହେଲେ নাই ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ ଥିବ ଦେନ୍ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମେସେଜ କରିକି soapmishra00 ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି soapmishra00 ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଏବଂ ଏଇଥିରେ ମୋତେ ମେସେଜ କରି ତୁମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହୁଛି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଫ୍ୟାମିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।